gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé ǹjọ́ mi jọ kókó mini gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé jọ mi jọ kókó mini gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé jọ mi jọ kókó mini gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé ǹjọ́ mi jọ kókó mini gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé jọ mi jọ kókó mini gbọ̀gbọ̀nà kókó èsì gbèjé òkókó pẹ̀lú òhàndà àgọ́sí. Ene meche me negbe TBC mele mi kudo kale me mite ni wa mi to chwa mo sin kan ko bo o mi na fo yi o baba mi ton fafa no mi ton fi to se pe bo ena na mi tu won lo o faji fa lo jije mi le dai o mi ro mi na fo kongon me ton pele bo san le din na iji ton bo na de vi de khle ene fafa no mi ton fi to se pe mi kudo zoni ano ye ne afon ganja le cham ndom do mere gbe TV zin mele bi mere wana bono pore o ndido o kere no kodo konteme bo ere bueno na mi olo bo mi do no mo mi kun de pe mi don legbe ape mana bozo apo mi don bo mi ado hoken be nukun de no pon mi nukun lo mana waye asiko de mi no do bono pon mi asiko lo de mana jeme nu mese mi no le vodun jowa mo mi ton le bodo ma ude dagba edon ko ena wa dagba na mi de mi oyun do meyi azon le ngodon na do tunu mena jonjo jami no le talala mo jam me ko ka zo no de bo mo no kun je de me do ne ma do na we amanase azon de mi yilo be mi sewa ekon mi na be no me senelo ina mi blo e kana chana we bo ko medi mi na sewa ekon tandame ne mi asewa ekon mi ando koto o faroji aliteje lo gbon kakabo bonu aifa o denya na ko no bona do na na chena we bugana dom do aito kuyo ton mi don do e ono ga ola oluwa mi don do itra bro no me senle na zidaga no me senle na wadagbe le mere ko vodun kan vodun no ko kan edan mere mo tinta bu gba bona hollandais wi ma o no ko bono chona me mo ngo no ma o na zidaga lo mere ki pon mi le ni do na yun do ero do ndi mai jozon ko me kun lo we no pon lo meji to meton le nu vide na wa gbe me fi bo na wa zinzon ni gbe do gbe senji yo meji to meji no le we no di afo bo ni afo lo di po fi opo bo vi ka kun yo do na mo afo mu ngo do meji to eton alo meji no e do le zin afo abone go no blene tro lo we mi do fi bo do ni do kenje mewu you know e kan kenje mewu zin ko zin afa mi do ko mo ngo do you know e kan dogo fa you know kan o vi wa gbe me zin afa foje ti zin fa you know kan joto bona vi do do ko ewo ropo ka je ko wi awo ko foto ene dia o be itapo inele yo yino ayilo bono ay tefa yino ayi fa na vi mongo no po ko ka je fa igbe de mehore wenda ye mo fon ko mo do mi je fa igbe yino I can be do de teji we mi kanu bo ka yi fa nu vi yo bo izume bo imo do e don bo ma je dugbanoji bo ma je vavanoji bo ma ka do mi yo zu to e don zi du do ko yo zu to lo a o do fa do ko me bo inen yeno ikambio de bokoro de vogombo bokoro do dule weja diablo mi de yo fa oyivo a o fa onwevo ne diablo mi de yo fa oyivo ro mi hemina blo nu do jijo me bo wene nu ribo ri tolo anazi aji bo na kambio do vava no le ka yi fa ni viche bo nu yoni de gbefia ko kwa de jinema me khole we no itak de no bone wa bo ina de ji vava no le e ka yi fa ni viche bo nu yoni de gbefia fa ran na gbe buena di kaka buena ido vite to le mewe yi fani de vava no le we yi fani bo nyoni bo dion nu e yi fa o yi gbe melo pono no ko we mo yi fa egbe dion iro mo do yi bokoro le ko kanflan yo voro c'est un fléau c'est un phénomène à décourager nu walo mo ngodo le nu we bo minado ni yi me de yi vava no bo sena ya che boy dena ile na jira gbeto sin gbezan do mi na bi o ilo nu me o wa mi gon vala vo yi ma kondo nu we do me wa do gai ho me
lo bo yi kwe bude kwe holo hunde bo son bolo ni mewo no o si o ko chaki ko ye do ni me o do chaki ko e na ho do fa e no jela mezi gbezan do e mo jẹ́ ká sọ de o ni mi bi o to ko me gbe ni gbe to supon do de mi fa wi nu mi don ble lo o ye no yi fa bo no ble ni me ye ri ye yi fa no je nji ni me we mi to mi do na fa we mo yi fa ne bo ni do akwe de kana mo bo na ho ndo kporoppo bo na blu ndo kporoppo na bi o vava no le do ye mede wa mego hu ye ni kwa bo do ni do nu lepo we mo bo blo fa ni me bo ndo yo ndo hodo dai pwede nu ai to bo pona video yi fa igbe vava no na len na we bo temo ngodo me emai mero po no fide no blu fa ni vava no de len na we ena yoro boko no die buna yoro boko no die yeso pe me ne bi mo ne ndo ena ifa boko no vava no de na no fight me alo boko no de na no fight me bo fana do fagbe yo we bi na ichien do me na le me se me la no do me aton oyon irin ayoro boko no aton no me on ifa en vava no lo do fato e don bo do fasin akoto e don egbonfo amo dai yo amo vava no de yo ja na ba ma e don vava no de ja na ha ma ko e don vava no de ja na ha ma ko e don bo ye wa bo ado ama ne do amado zen ya yiro dama zen ni me amado zen ne yo ache me de ze bo ba ma de yo na egbonfo ache vava no de ka ze bo ba ma de na egbonfo vava no e we ja te fa de yo e de so ache do asiton bo e de amado zen na ache vovo e wọ́n ache ne le bi sese we vio ye bana bedo vio si gbe sama do ni che vous comprenez donc were nwe ye na wa plelu bona yi fa yi nu vio to ye ga do ye ja fa igbe yi nu we no ko be mo ya nu we bodo yo vo yo no processus nu we bodo étape par étape bueno dérouler kaka lo na no me ko le wenda ya san to we no plus bona yi fa egbe dion mi jale mo egbe dian san na bi no wa do azan we ete utu do gbe fun buru nu kun we da ile me ko le we no azan de matin azan me yi ko de matin we ndo azan merci je na wa le ndende ne me mo dia yi irin ya zero chobo de azan me yi zo atin yi ron zero weekend le me samedi dimanche mi yora horizon wa tore mo na fini bon ne ga yi azan samedi dimanche ne le yi bizon horizon wa to se azan de na ko wo yo zo na yi ne yo vron yoro do o ya yi préparer ndi na pon vile ne mize merci nous pon metole tant de mazo akobo donc mizo ale biblo kaka bo azizero ndo awa fa igbero egbe gan ton medion il na bed il a déroulé étape pour le bcc bon nous y fa yi étape de étape buena mo étape pour le tenwin lenwin bon me la zona wa na tun lo meji e anyo lo meji e yo di azon e bo mi yi bo ja yi wa gbe bueno no e kaka izo afo de so afon je ganton menere bona izo menwe est-ce que ko agbaji fakinka bona po le gba de bona po le gugu bana e men we étape essentielle bo esi mo le ye no point ne ya ko bcc bo me o han e na yi gbe mo ja ka zo de bo gbetoti e mo no baro kan flama do no e wa gbe mi ja ni mede ni afne bo amodo ke mi we de nle wa ye wa de ko ja yi je yi gande me ko do de na le dinyo kaka ba na ho ganton ya de gens na bo ye yo zume yi lo we tato fa ye zume bo mo dume don we tato e ma dan gbere ye zume u je na kan gbaji fa parce que de le de yo ye de le bi se modifier e na cheni ma ne mi do ko wa kan bi o comment ça hané o vide ga to han lo e do mo plan fa fa no bon bo ye ga fire o ye kaza chikuna o to be do ko de to na ko ado da chikuna ji aka ifie de to no de ko do de ji ma to no de ko na do de ji meno ise de to do ko de ji e na ja chikuna pa ko po bo shota na viro ko la ton bo zedai bo tu e ga jai ne duro wa jai bo to lo si dujoro ma mono ko je fen lo ne do mi do ko de dai buro ke lo tu e tonu iye ni kan ofisi
afɔdzayi afɔdzayi si dubio me afɔdzayi si du ya ikan viodje ifa igbe wele yoji ma yoji yoji bɔtɔ kple ifa igbe wine mi do tɔlɔ do na nyuie do kabi mi do na tɛ fa mo anyuie ni est-ce que vilɔ mi kpekpe do fa do kpolɔ wa kabi e ma yin fa na tɛ de fa de kan gbe je yi ne wine avɔ ye na sa le bi sese o do kele do vie lo diyan esi o e ma ro do to si du mo jan ma ka ya du gbalon si du gbe me ma ja o vava si du gbe vava le zo do azon ganji bo e no wa we bu no ite fa me ma fa ma yin nu bo e no fun no be da lo me na me e ka no ajobo filo to tu e ko no iton no yin do kpolo ke to vita se to re no wa ma bo yin do e ni filo re pe vi yin do na to lo do video yo ne no go kaka je fide na no je o ate ko bu se kwene ke pe ko mo ro mo ko igen do poton ke pe ko mo ro ko ta san de ko do pulo me e me mo ya kun ta ha o e no jobo bi no kama e no tomo bueno ye no to me no torile bueno no ne ga mo ro torile into bo ma ro mo kun je me ye han do ai kun do vio ta no sien pede emo zo uta sanko hikpo dude les on de boye wa ibo imole yo ne vio po toton po no nine bro uta zanda yo e an gbe ni ro ten ko ni video ni no bo oro ani no ne maka wa bloro de mi do dojo ete fete no amonte me afa mo no do le lo ne ko nu bo ya fa no ko lo ne fafa no do ne ire ka je ti bu ka je fu blo ji e blo vo bi blo do nde nu bo de me ko wan do viona di oto ko do ndi mo wine ne no he mo o yewe ma viona di oto ni toton e ne wo yibo wa ma de me afa wo toli au kamba yo do ayi afa do ma do yibo wa yi wa bo de me de asitu ne do yi te fa we e do vogbon e te fa we e da un de ya ni zume jan yi bo vava no le ko kan e na ko bi bodoro mo ngo do wa ko de zo dia me e kanado e ya ibo oto e na yi kan fa bu savoro viche mbaro ni do tojodo do teji kanu bo yizun bo ma je du baronji bo ma je vava onji bo ma je yin lo mo toji nwe kan fa bo savo e ya yi mo gbere bo viona izumo wi ko to ton ko si do na je ko e pe tori e do me to ise me no ise o kan fa bo savo un voice avo ero vo no ko de ne le jo bi bo de savo nu de zo fre bo na jam metrande ya fafa no se pe fito e anche awi ko de ji ayi nde we ndo osume yi sinko tori mi do ti lo je asanwe no se dinwo no blo nu mo le na bo osume yi lo gbero ko je no se bo no isume lojo na bo enu fu akabi yere yi wi ote yan wa iso ya osume yi mo isume awe ne se ro po giwe no do mema yero isume awe ya lo ka exceptionnel letin yo vo lo ka exceptionnel bonvo ka de letin bon edo de ramne mize me ro ito me ne ledi o me on tu me we de bo ka mo ro mi jan azon de me mi de azon lo man e mo na mi temps de semaine me on ma zo bi ogbe bo no ablo une semaine do kwe alo de bi ne bo do mi jan de blo we e ren na ho weekend e ren na ho biye do aller retour haro ko bo na wa samedi ba je dimanche e na lo leko e an zo bi yo avion me menena kan pa ji fa ne de mo bo kono de pin pomi le yon ko de donde e do de no da ene gbon e démarrer fa si o yin clé si o yin zama e démarrer fa no e de ule o bo kono na mo ro me lo nyo gbe ton bi jan jira do no e de ule fa o yin na blo bi ten wi le wi kaka bo na fo de hun de ka don we mo yen no mu ami do ene hun de o zinzen nyo ro ami nu no e don e ro mo donc me lo so nyo do ka exceptionnel we nous est des djinja kaka boy dona mo tata mais ne wa ina blo tout possible boy tap de no mole o ina sende le
gbogbo etapole kakawe na izume e wa na kan gbaji fani do e ma kan gbaji fa isi do le gba niyan o de do ami nde memo ne ma kan gbaji fa ye ma ja le gba do ne gbe e ma ka zo te ya ye ma do le gba e no de mi do ane do izume ande do e de izume bo ye bo davi bo de do ne de agbaji fa la ne ma ya kan gbaji fa bi ma ne do e je te de ba ma de flen ne e o e an flen ma ne je te de samedi à fond abi ne je te de vendredi au jai e do je te samedi à fond wo ro je te an ro o tamati bo je ke ma de mene ouais il a démarré façon dans les affaires lo haroko ye ma note ye ko jai fa ba no de kun pomele yon ko re don de ye na démarré fa zon ton de affaires lo haroko e na be de afon bo e besoin de ni zoom lo de keze yan zoom lo keze to cas exceptionnel lo bona ya o le ko ma kan gbaji fa bo le ko e na kan gbaji fa lo bo dimanche yesi ogu le gba e don ni agbo pe vava no ne vava no kai mere bodo mele supo abi ren de yiro me dion me na de blo poli gboro kolo je no gu le gba mo gu poli ya ren agu le gba don gboro kolo bo gu poli don gboro kolo bi nya me kolo blo pora yi de pepe mo no ye de azare mo ne me kolo yi fazun dai ye no fo le biwe egbedi we mi wa de amélioration yo volo yiro ndero mi wa de ayika le kando ye yibo wa ina blo yo ye yibo wa e mai mo fa ye me kolo ma blo ye mo blo do fovorai po gen no blo bilo de a izume bogo e an kan gbaji fado bo an mo gbaji fado bo yan se mi sien yi bo an do so ami ho mo do yo ba si o ilezi o seni asia we ado yan kan si o ile bo an do sien yi ma do sen lele we de no do so ami fo nde aso do mo du e yan do ai we de no do so ami yo do ga me bi se we de do so na we fo we de no ara yi lo bo na do le gbado yi bo yan blo sema do yi bo an gbidi bo yan do segban yan gu pori do yi bo an se le gbado yi o fa do yi o fren an se le gbado yi agban kon legba bodo legba da bodo legba we we do na fa edo de no atoglo edo de no li me don glo bodo de no modeni de no li glo in wifi me bi magalo ne de blood ni do ko je no bla menti ye do na blo e ta tu e so me do ye do na ye do mi na blo tori di do mi de bo de si se ne mo dere bon de no wo ere azon wa do khwedu ejibo azon wa do horu papa bo tito ya je de wifi lojo lo ne pe mo no ble ne jo a de li glo wifi we tanta wa de be na ble ne il communique avec ton ange il communique tout le temps avec toi et a recours pour il travaille en harmonie avec tes anges bon we de nous khode na wa vala bo wo na mo wa li sara li wa les jours qu'on donne dans les bo bien comme a comprendre les gens les jours qu'on bo wa comme be de tanta ba ya wo lo na wa lo wa do da e de teme do ma fine le da lo na wa lo teme do ma fine wa to ye de ogoton voilà vous do wi podo wo na ri khodu me bon we nu le gbadu pe bi ko ni asiwere ye ble de do voilà vous de no do nyonu ibo yi wande bo ze wa ko mene il anéantit ça to yo su do asun do fi fe mo wa et il faut que ye ni expliquer ndile wo de khome bon nde yin nu nyanya bo wa ene le wo no ifene bo ene le gudu nde bu khome wi no na ariana salade ene jo oui don de aluwe u yo na du le bi wi yo no du le gba de pe bi de khome lo le bi wi yo no du e yan du macaroni ene jo de fi me bo mi lo tumu ene jo kan di me ko de pinpon mi nere ye nyon de don de ma di ono mo o mele no ifa be no na yi amo de mi do ro ino do le gba fu de vo be no nglo e de ojo ma mo ene jo ko o gbe o to lebi sese ma gbe o to lebi o me ko le mi na don do ida o tra la ye wa zon lebi yen na mi le gba da o ma jo mo do le gba da o do apo mi do sac mi mo do mi se je to ah o gba la fi adon mo le gba do pe bi rien no sac de voyage de me le gba do pe bi ne ase ya fo bobu do ke un sac de on va le yo e rien no ba je don trop fi da do de ase do fin donc tu communiques ou ouais nous boire no communiquer chaque matin
Bon já fo, bon Edouard Foré no só fon. C'est de donner des flèches. L'idée ro bousera men ngo don ka ba. Lebi faudi ali lebi ya. Ah, de nos affaires. Edouard Foré bo no so ma ja bin nada ro. Edouard Foré bo ne na ton fon. Age bo so do bon mi je. Oui né. Rime de ne blo ne ga to wa accident ba we bon. Rime de ne blo ne ga to mo ngoma ma. On do ma do affaire be no so. On bon den dans les freins do we no you for years we na. Be no so we do affaire. Eh o ma ko ne confiance. Ah o ma. Ah o. Rovovo é. Moi je do po mo ma. Mo ko no kabi. Rovovo é. On le gba pe bi de frein. De ko du pe bi la de gona ko no mo je da lo so de ko. Eh mais bon bravo mais ma do pe bi ko be la ya mo tan ja fo so da. Ni ya mo to ja fo ne ji. Ni ai so fo de frein bo e won afo. Mais elle a fait quoi dans l'eau, elle m'a dit moi eh o me. Tony Medellin do chiri. Ne na we, le gba de anse do kokoro. Bo nke ma amodo, kabi elo afo, kabi elo awa. Ne ko zo ade pi kaka, ko zo amo mu de hide u. Ene ro nde yin no bo ho zo aga yin ayo do lo mi don wa. Bo yin awo gonu mi don, ba yo do étape de gbon bo. Lo do afrin. Tem a fombo moro ndi echi mo ami trolo e mai nubo a jodo boya zo mene adona trido bo kono do igno a kanzo ami fo fondi mo amon le do le boya ze kun cha ete na zo bo na igbo mo re gbeto wa blu mo na abi no tata ete si na mi mo amado jodo mo ke kana tan de na jodo mo ça veut dire que a gbeto négligé ne voilà adona ya ule a ute bora ule o do bo dia na blu mo be na ne do me de do bo no flen kaka bo nde o kwesun ohun ne ya uri bo na ke un blodo ejirado no wadagbe ame. Ne ejirado no wadagbe. O nganso do awe do ne do ye yifa, me de yifa bo itome. Me de kintom le din kan se do. Bo e yifa bo itome nu ovo jane a. Nu ma ovo. Npo a. Ye ran blo le bina we bo ara mo nde yifa do faro tele yo. Faro. E do avo we me, bro ganu we me. Bo tutu e we le deji, yan te agbaji e do jumefa, bo do agbaji fa. Mele ina ka hose mi do ete inzume fa ide agbaji fa do nwe ye blo de zume do ndo kolo eja agbaji mele mo no nyon de me jino mo ro ye hotel zume fa ko won ko fo gbede e mo a zume fa yi gbegbe awa gbeme e me gberegbe di gbe to bo ehunukun le we wa gbeme ma agbaji ton jo lo e me gberegbe di gbe to wa gbeme le we wa gbeme gberegbe keje wutan we zi fa o e bio o kan o fa ton e na mo zume gbegbe bi lo wa gbeme le yo wizi fa we yan agbaji do me ma ko le don de comprendre awe na le bi se wi abedo po ede bona wa pon bona do sune bona pon lo legba de ka do ni vilo legba ta we no we legba ta ton no we legba we ya legba to ka duwa mi ya e o e ma duwa mi ye na pon do agbaji don ogun agboke de zume don lo ya e o zume don lo ogun agboke agbaji don lo bokono le you no point ne kodo you no agence bi bo no analyser bi c'est bo no ade do cotonzini me eyo nendo eyo ka wa gun me gbede kana jo boni eyo gbede kana yi foni eyo ene le bi se we no kun wo lo bo no ado le gba nwe do le gba blo ni le bi se na we yo e blo fa do we ko kan me ama oyi fa bo nu bo nu yone e be ko kan me fine ne ma be asun po we na wa ko ne blo sun aton ni ate fa ni be blo sun aton ni togodo ade anyo do mi ado je family no bo ado jete bo eno yiro nde do afodo pe me de no yiro do fa plan do pe ene o ma yin fa kikro we ne nuwe ye ja hun na le gbado egbe le gba ina jurelu ina fun hun e bo ado lo bon ye blo de ye phone le boblo poli boblo le gba e me do ke yan hu ne haropo ne aga hu ne mo ne ko do godo mo nu wa le gbado ina ade nde bo créer le bi c'est ni sur chronologie bo ka sur étape par étape gan ho ne me so aton godo ne me wi a oyi bo kono ko bo kan bo ro ni ko kro ni le gbado ya lo an kon bo kono ya we na nde le gbado si tu fais ça tu as détruit nous azé tant mon godo do te oblo a bible ne do no e do chronologie ene de ma so me lo su si ni oui mais de bo kono le guide to wa de si guide le bo ko so na bi bo kono le do we no le gba bion dudu ye ni kan se me do aka do fa no me igbe do en do fa ye ni kan se do aka o do fa o hwe ya do ye ro kon fa ma do hwe ni me de le bo no mo ro pondo fa to e bion dudu
Fabien Ndoudou alors pas nana Ndoudou fagon et bon cérémonie de no blou do fa bon plan fa do ko e bon vonu cérémonie de no blou na Ndoudou fa. Ndoudou na fa c'est très simple comme de l'eau à boire. Bo koron po e rien na Ndoudou fa ni me bon nous kana yon ni me be fi. Tandis que fa plan do ko c'est toute une procédure. Nous bodo alors kakabo bo kono le na wa bodo de na ko no mo de no ko to ezi rongoji bonando o ville yi bo kono ko bo itefa e wa ko jegbe lo tefa me egbe dion mi bana plan fa odo ko ni bo na ko de ro fene bo no na yi rongoji na yi rongo bo na ko de lo plan ira ko nu bo plan fa obio ko egbe ni welu bona na ndu legba bona na ndu fa bo fa na yama si me chobe na ndu bi ohun ye plan fa do ko nene ye fo étape ne le yo e rien na fi de pepe yi e do yan janto we na ndu fa na ma de problème le gba e na rien no una wo do si jambo uro no de le gba e donc ça le problème se pose pas e ma caméra pour les mazori ali ko energy be de fa ko yin bon e wine ko jan do yan che awi ko ne de ji wa ko pàtàkì ji wa tan ko da ho e bo ko lo o nu wa mi ton pe de fun ton en le vo le ko wa o fa plan do ko ro toli enedi e mo ya o mo le fibi ton o ki ena na mi tumo e ton pele po to lo mi to me de mi mo mi le me gbe tv si mele ina do mo che me do ko de ade me ko da wen ko ne de ya do bro mi na le ko aji nu bo e odo de gbo de wi hun no mi le mi ma wa fi bojuro na contre mede lo mi wa fi bona timeni africain do poro do mejile o fa wa yin numéro matricule betodon ko de tebo mando fa wo so ayen do ngwe so mi nu we do me we era de kan ko gbe me fi o do mede le tin boro he dok mo gbe me fi o ye no he kwe de mi ko do mi de ne bo eri nya ko jibo bi ba fi ni ye no he wa gbe me fi boro ko kan adusi boro ko kan amion e mo go note bo ye maka yon sou me don sou de yin sou ye manyo bo de dulu nde nu bo e mo ro du e ye manyo lo e bo de dulu mi wa fi bora tin men africain le do e me yin dandan no te fa we so be na te fa ko chegbe ya a na wa ko bona kan fa na wa do ani te fa lo bo ye bo kon de te ka te fa nu bo nu yon mi de ndo e kan fa mo ngo don dinda yo ye na kan bo na goma yin il faut pas que beaucoup de gens dans mes gars te femme mêlée. Arrête à tenir mes boys et maman ali. Il faut que mine retourner. Fa nous d'accord et nous d'agbe. Bon fa quand il vaudouan. Miro kandero ou africain do koropo et béninois que les africains do mais oui do koropo do la do fa donc. Ye kara do fa mine go fa to me réorganiser. Mine go fa to me jrado. Bo go ko gbeji. Mo mi u vavano le na domide plene ma. Oh, vavano de vavano. Leo nak mo fi bu na gbe wan do se do ebodo. Nde yevro yo formation. Information. Et de wewe de garder me mi de dindo mi do fazia aliji. Mais nous les ka wen vavano. Mais nous les we do na be fada lo mi ni gbeto. Fa no fo mewe. E ma ngo yin fa kanto ou jan we yin vavano vavano nu bon você we egbedion ko ne mo egbeto kana kanfana ko ne mo egbeto na no vavano bona même ni do me osi tote we no blo bo tono fene bo mazo de fine ya bon azan o jedo ne me osi to we no blo bon to fonzi fene tro bo eze deji ene wo ji de mewe ene wo e do trele bo do ali tonji amon mais il plon fa mais de yibo ipon fa bo bana yi fazia sani e ma yi me o be kwewa 1 million abi 1 million 500 a mo fa a mo kwepo mo wi ana ibo ido do yi ni me o ale do zera yi ne o il est comme un danger public parce que nde na blo fene le o ye na ya che onu bo lo e ka o do ko ide si wo re a che mo ngodon bo na ya il va tuer les gens il va créer de palables dans le foyer des gens. Et donc, parce que nous on dit,
étape où est là no bono je étape où est là xɔleme no trɔm no dze xɔleme no trɔm dze xɔleme. Fafa nɔ mi tɔn se ke mi tɔ mi ɖo di dɔ di ko e dɔ mi de filɛ diɛ edze ke dɔ fafa nɔ lɛ mi yɛ ninu kpɔ bodo gbe kpɔ bodo association dokpo kpɔnɔ mo ede lɛ bosɔfɔnɔ nanu nyuie ede lɛ toli mi do egbeti pɛlɛ mi fɔn bo de diɔ de. Ene lɔ wɛ vava nɔ lɛ ma biblo ene lɔ wɛ tra la vodun okun vɛsi lɛ. Mi do fawe na naissance vodun do koropo yero biblo e ka ro mo mi na mo do nu supo wa jijo e wa jije egbe bo nu zo de wewe bo ezo bo vi mi don le yere rio egbe di yero do ke a ne na no vie di e na yi bo na se ya misa e na yi do ton ye na yo bi me odi e na yi bo do ton oui c'est vrai. D'ailleurs, choponi mehole no na you know ze vodunzi ndalo mena meo dio kaka je egbe wepo edoze fami alo wepo bo nde kondele to de jimi wepo gbebe ro no ga cheji dewe ji hen na ikanse wepo bo ndore promotion fa don blobo yi ye plan bi o me bo zendele don de ji bo emi bo edoro ni aje fi de bo ido to de ji wele ena ni yo adanu kumbo dio nukun de bodo tako boni do mo ni aje pide bo ido le na chiao be ka roti mo yeke mais era de drama so en lo to mi do de gbediyan fi tewe me ko mi don le yeze wa lo ene lo ido da yo ko na kle vodisi meme de yo yiro na menu but dion ye ka de kasi bro que ah ye don le a vile di e anze vile wa ido ne gbo we so bo e ma ye mo no plan ide le ndo ale nu ka ti de photo muto mezi ndele votu ndele de boyo ine do le de kon ado kuja enoku egbeji eno de mati nle bise dura go akoko gbeji amisa de les autres chonu tin fe notin amisa de les autres bo yeno de nde nuya yeno de nuya do votu le we je le dis à la face du monde ay ron gbenyo do pasteur ye ko de si seno de ma panu konye bodo nous des vodounis alors bo wala ndo vodou fi de do de yo ma wena blo ya tron ten lo me nka be bizo be o je oui mais c'est ça il faut qu'on commence par les prouver que jowa mon mito we bon nous oui on ton we bo era uli na bo edora uli bona amisa yema si wize we ko yema si wize nous de yi me de voton bona zelo bona dénigrer mito les nous de migon là ça va être compliqué ede mo we so bo ma yin ene utu we so bo dio do mo mbio bono le do mo kafla ye ni jale de nu do na yin bon ye ma jo yopo mi yopo di don le do boni mi chi afode do voto hunto mewo ara yo le bi ko be wa do nyawa ndo le ka blo ade ado le bo de lo do le ya ye ni zemede webi ne baro nu ni nyomo ye do mi yin so ye zemede we ndo de blo ade ado le do le ya baya do ma do boy yo ne aga no blogbon ya do ma le mi no blogbon le mi wo ya nya ye mo blogbon mo le wi dio no blogbon bon dia ma do mo dien mi do ago ala we ya mbo dia we bon ando le dia oblo le wa ile etoneme o vodun runsi we no mbo wi na hun vodun runsi we no mais aujourd'hui ye no blogbon a ye ka no don se po me on a ye no ti godo pom mo no je me lo critiquer mais c'est fini. En mille blo d'agri donc mais tu fais le bien oh nous pour comme idée et ne ouais mais les bo yigbe alors miseda gabudo nous devons éclairer l'opinion publique mina tin meni mele mais tu ko de nous ah o bitan se pe o fide mi so kun je die ma so wi bo ngodo de fiboro o kwere funu e mina vo kun dokodo o fado polo ne o ye transhumain bo wa ko gbe de no nan dudu le gba mi ton bon awdo ene le bisese donc o ko de le tin mo mi na le ko IG mi ma do fi bise le fi te do ni do mi na se mo se da ido fina wo bo o ko de fonu mi na lo ko jeji e ma do ko de na do mi aze gbe no da ido fina ma jagbe gbegbe ne lo na do na mere yin wana mere gbe ti bibore Victor Sepekon mi no yoron ko no le défenseur numéro 1 des Vaudons. Le défenseur numéro 1 des Vaudons. Vaudon nyina so mo Vaudon nous nyina de ya afa e umela ka in Vaudon afa c'est la science
na bio mero pro abo ta yi pasteur bo kun ko mi de hon tan ko bo itefa bo yon do de ja jo agba bo yon le vewi woli wi anya ibo itefa bo yon le vewi de gbe de men voilà vous kore do mi de fini me de ma monu kunu je me bukari togo do mi de a bene to me fi mi de a abi africa goji bi pa bo bana kan kore se zawanu victor se pe jan we mi remina yoro plus 229 plus 229 96 54 39 45 plus 229 96 54 39 45 et na chenami azande vous oui ne o aloka manosi et donc oui ne enane o fonton sun fonton yonu melegbe tv ton lui wa mi ton choramu e wa fifonu bo mi ase egbe ton o ti jo fune mi kuto gbe ti ni na melegbe tv. Gbogbo no koko esi gbedie ndo mi jo koko mini gbogbo no koko esi gbedie jo mi jo mini gbogbo no koko esi gbedie jo mi jo mini gbogbo no koko esi gbedie ndo mi jo koko mini gbogbo no koko esi gbedie jo mi jo mini gbogbo no koko esi gbedie okoko wenu ohanda